ବାହାରୁଛୁ आम जाऊँ कौटी आपण मैंने जानवे आम से पहुँचला देखो आम अधा रास्तार ओल्ल पड़े नानी झीर आसछे मम्मी सिले करला समस्त मो नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करछि आजपर ओडे ब्लॉग को आशा करछि आपण माने बहुत भले थांतु खुशी रे थांतु आमे त एमिति भले अच्छु आम वीडियोटा को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखो हां हां रह जल्दी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु जो साइड रे बेल आइकन को धीरे किना दबे दियंतु निहाती वीडियो को सब्सक्राइब आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु हां वीडियोटी को निहाती देखंतु एबे चलन देखबे न्यू ब्लॉग आमे बहुत दूर बाट में बाहर जाइछु आ बहुत दूर बाट जाइछु भूलंतुनी दबे दियंतु पूरा धीरे किना एबे चलन देखिबा न्यू ब्लॉग देखो आम आसिक गाँ माने गाँ मुंडे आसिक हो गलाणु बाहर की आसलुणी आम जावाईका आयुष ठिया नानी भी ये ढड़ा बाहर झील पचर अच्छी बाहर की आसुची टे लेट है आम बाहर आम जाऊँ कौटी आपण मैंने जानवे आम से पहुँचला आपण मानक आम जनइबू आम कौटी कि जाऊँ ये झील भी आसला सब गाड़ी चल आसला ए माई पुणी फोन कला चल जल्दी बापा बो आसुँच पछरे पूजा आसी माँ जी आसुँच पछरे गाड़ी चल बापार बोरा आसुँच पछरे गाड़ी चल खरा हो प्रबल सका बापा बो जाऊँ आगे नानी झील जाऊँ आगे आम तो पछरे मझे ना आम पछरे जाऊँ मझे फास्ट रहउची एटा प्रबल खरा माने बालिकपलेश्वर एठी पाखरे आगे बालिकपलेश्वर मैंने देकर ना सानला देखिए जाऊँ काजू गछ एपटे काजू जंगल सेपटे गला लंका आम गछ ना पहुँच भोज खाइला पहुँच भोज खाइला स्वप्न नानी रोड बस दिए बस रोषे होता खाई पी दे पलैलु सरला सब बो आसन जा चलो हाँ चलो हाँ मंदिर ये बंद हो गला मंदिर पड़गला चलो घर यहाँ बरपदा हाँ चलो नानी मैडम चलो तू खाली मोरी कैमरा कर नानी कह तू खाली मोरी कैमरा कर बापा बहरी ठिया घर को आम जीवु अरे ओम साई पलैले साई आसुनु आसे कौन जीवु से जीवु ना आड़े आसे आसे आड़े साई ए साई ओम आसे चलो चलो कौड़ी देखुन ना बाधा हो अजा कौड़ी अजा कौड़ी से सरीगला सब बुह बुकी घर को जी आम भी जीवु घर को देखो आउ साई रोचे मामूर ग्रामदेव हूँ ग्राम देवती जो अच्छा से चुट्टी पड़ता नंडा हो पुआ आमर से जाइलु भोजी होता पूरा चुट्टी पड़ता ना तो चुट्टी पड़ता ये नंडा हाल काटिलानी आसो नानी भी आसला ये झील भी आसला बापा बो आस तले अच्छा बस आम ए छात उपर पड़े आसु बेनु तो आमर ये ढड़ा सी काली जीव आम बाहर जावाई आपण मानू कहूँ जो आम कुआड़े जाऊँ कौन कर से आसीचु आम सान भाईर शशुर घर यहाँ हूँ कोणार्क लाइन ना कोणार्क लाइन टी कोणार्क लाइन हूँ यहाँ कौ गाँटा टे
ବରପଦା ବରପଦା ବାଙ୍ଗର ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ତଳେ ବୋହୂରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ନାନୀ ଘରଠି ରହିବୁ ଆଉ। ଗଲେ ନାନୀ ଘରଠି ରହିବୁ ପୁଣି କାଲି ଆମେ ଏତିକି ବେଳକୁ ପୁଣି ବାହାରିବୁ ଆଉ ହେଲା। କପିଳେଶ୍ୱର ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ମାନେ ଏଇଠି ପାଖ ତାଙ୍କ ଘର ନା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର। ଏଇପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିଛି। ଏଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପୂଜା ଆଉ ମାଉସୀ ସିଏ ପୁରା ଆଗରେ ପୁରା ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ଆଗରେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁଛି ପୁରା। ସାର୍ ମାମା ଟାଟା କରିଦେବେ। ଇଏ ନାନୀର ଆଉ ଝିଅର ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି। ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଦେଖେଇବନି ମୁହଁ ହେଲା। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ମା ଝିଅ ଆଉ ଆମେ ହେଉଛି ଏପଟେ ବସିଛୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁକି କ'ଣ କହିଲୁ? ଶୁଭା ଯାଉନି କିଛି କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି। ବସ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ପୂଜା କହୁଛୁ ମୋତେ ତୁ ବସ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲା। ବସ୍ଟେ ଆସୁଛି ଆମ ପଛରେ ନା। ହଁ ବସ୍ ପଛରେ କେତେ ପଛରେ ଅଛି ବସ୍। ହଁ ସେ ନାଗପୁର ଗୋଟେ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ। ଲୁଗା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିବୁ ବୋଲି ଆୟୁଷର। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛଟା ଦେଖିଲି ନା ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖଜୁରୀ ବଣରେ ତାପରେ ଟୁଙ୍ଗୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ବାହାରିଛି। ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖିଲୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ବି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟଟା କରିଦେବି ଆଉ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଆଉ ଆୟୁଷ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା। ଦେଖିବେ ନା ଦେଖିବେନି? ନାନୀ ହେରିକା ପଳେଇଲେ ସେ ଆଗରେ ଗଲଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏବେ ବି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛି ଶାଢ଼ୀର ଆସିକି ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ନାନୀ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ତିଆରି ସିଲେଇ କରିଥିଲି ହଁ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେଉଁ କଟା ହେଲା ହଁ ସେ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ନା ସିଲେଇ ମାଷ୍ଟର। ଏଇଟା ପକେଇଦେଲି ଡେଲି ମାନେ ସାଇଜ୍ କରି ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ପକଉଛି କେତେ ସିଲେଇଟା ଝିଅ ସାଇଜ୍ଟା କରିକି ଦେଲେ ପକେଇବା ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଏବେ ମମି ସିଲେଇ କରିଲା ମେସିନ୍ ଚାଲିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି କେମିତି ସିଲେଇ କରୁଛି ଆଉ। ସିଲେଇ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ମମି ନା। ହଁ ସେ ଏବେ ପକଉଛି। ହଁ ସିଲେଇ ମାରିଦେଉଛି। ଏତକ ମାରି ସାରିଲାଣି। ପକେଇଦେଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କାଲି ଗୋଟେ ହଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମରା ହେଉଛି। ହଉ